Diagram ko pre. Diagram. I-on natin. On. Nakailaw yung red light kasi hindi gumagana. Pinutin natin yung start button. Yung green. Mag-ilaw siya. Iikot yung motor. Tapos pag i-trip natin. I-trip. Trip natin ha. Oh. Nag-trip. Nasira yung motor. Tapos ano natin ayusin. Tigas. Nagbalik siya sa red. Naka-off na siya. So pwede natin pandarin ulit. Yan. Kaya na. Mandar na.